Hello everyone, welcome back again to my class. This is your new class for this semester. Fourth semester, right? Okay, previously you have already learned two courses, namely literal reading and interpretive reading. So this one is your last course, namely critical reading. So please pay attention on this and always attend to my class. Now let's start the class with the new materials of critical reading. Our topic today is about quotation. So what is quotation? A quotation is the exact word or words that are spoken and or written. It is important to recognize the difference between a direct quote and indirect quote. Jadi quotation di sini adalah kata-kata atau kalimat yang dibicarakan atau ditulis. Ya, di sini ada dua ya, ada yang direct dan ada yang indirect quote. Nanti saya akan jelaskan one by one. Let's start from a direct quote. A direct quote, whether spoken or written, must be surrounded by quotation marks. Do you know quotation marks? Kalau dalam bahasa Indonesianya istilahnya adalah tanda kutip. Ya, itu dia. Jadi kalau kalian ketemu dengan a direct quote, ya, tulisan atau kalimat direct quote itu tandanya dikatakan sebagai direct quote adalah ada tanda petik 2 ya. And then indirect quote. Do not surround an indirect quote with quotation marks. An indirect quotation does not state the exact words spoken or written. Bedanya direct dan indirect quotation terletak pada tanda kutip. Kalau direct itu pakai tanda kutip, sedangkan indirect tidak pakai tanda kutip ya, langsung ya. Okay, to make it clear, I will explain it again to you about direct and indirect quotation or quote. So, like I have said before, there are two types of quote, direct and indirect quotation ya. A direct quote states the exact words spoken by a person. For example, clean your room, mom said. Sedangkan an indirect quote just tell what the speaker said. It doesn't quote them. Mom said to clean your room. So di sana tidak isi tanda kutip ya, yang indirect. So please notice that a direct quote use quotation marks. Ya, seperti contohnya ini. An indirect quote does not use quotation mark, but usually has the word to just before what was said. Ya. Jadi pada an indirect quote di sana setelah kata said itu bisa ditambahkan kata to, setelah itu baru kalimat berikutnya ya, atau kalimat apa yang dikatakan seperti itu. Ya, punctuating direct quotes ini gimana punctuationnya ya? Misalnya, we use quotation mark to show a direct quote, the exact words spoken by someone. Jadi pakai tanda kutip ya, seperti ini. Sedangkan pada direct quote ada dua bagian ya, the quote, the tag. Jadinya the quote itu spoken apa yang dikatakan, dan the tag itu siapa sih yang mengatakannya, seperti itu ya. Oke. Sentence using direct quotes are punctuated differently depending on where the tag is placed. Quotation marks, opening and closing, always hug the word spoken. The first word of direct quote is always capitalized. Jadinya ingat huruf pertamanya itu pada kalimat direct itu harus huruf besar. Oke? Ya, ini tag locationnya, di mana sih letak dari siapa yang berbicara. Bisa before the direct quote, after the direct quote, atau between-nya diantaranya.
Contohnya seperti ini, John said di depannya ya, orang yang berkata. Kemudian bisa orang yang berkata di belakang, bisa juga di tengah-tengah. Seperti itu. Okay, before we discuss it again, discuss the next slide. I will tell you why you should use quotation ya. Kenapa sih kamu harus menggunakan quotation? Kapan sih kalian menggunakan quotation ini? Nah, quotation ini dipergunakan pada saat kalian ingin mengambil, maksudnya kata-kata dari artikel, essay seseorang, atau skripsi seseorang. Kalian bisa menggunakan quotation ini ya. Mungkin nanti ini berguna waktu kalian bikin proposal atau skripsi ya. Jadinya kalian belajar dari sekarang bagaimana sih caranya mengquote atau mengambil kata-kata dari orang lain atau dari para ahli. Nah, di sini ini yang kalian gunakan nanti ya. Boleh menggunakan direct atau yang indirect. Bisa kombinasi ya. Bisa mungkin yang pertama direct, kemudian yang kedua indirect. Jadi ketika kalian mengambil kata-kata dari orang lain yang ada pada artikel atau essay, kalian tidak boleh langsung mengambil saja ya. Kalian harus mencantumkan siapa yang punya kata-kata tersebut atau siapa sih ahlinya yang berkata-kata itu. Okay, now let's move on to how to change direct quotation to indirect quotation. Jadi bagaimana caranya merubah direct quotation atau quotation langsung ke indirect quotation. Ya, quotation yang tidak langsung. Step 1, omit the quotation marks. Ya, kalian hilangkan saja quotation marks-nya, yang dari kata I sampai cream itu dihilangkan saja. Step 2, add the subordinate that. You may omit that if the meaning is clear without it. Ya, jadi kalian setelah kata said itu bisa tambahkan that. Ya. Jadi kan tadi dihilangkan tanda kutipnya, kemudian diganti menjadi that. Seperti itu. Tapi dengan catatan artinya itu clear atau jelas ya. Step 3, change the verb tense if necessary. Jadinya kalian ganti tensesnya kalau memang diperlukan ya. Seperti yang paling atas, kalimat di atas itu menggunakan simple present, yang kedua memakai past ya, seperti itu. Berarti diganti ya kata kerjanya atau verbnya. Step 4, change pronouns and time expression if necessary to keep the sense of the original. Jadinya di sini kalian ganti kata I atau subjeknya menjadi she. Seperti itu. Tergantung, kalian harus tahu subjeknya ini cewek atau cowok ya. Di sini kan Pamela pasti cewek, makanya diganti she. Mungkin nanti ada, kalau di artikel ada ahli siapa namanya ya, misalnya John, diganti he, tergantung ya. Yeah, those are ways to change direct quote into indirect quote. Yeah. Do you want this ice cream, Pamela? Past and reporting verb may cause change in verb, pronouns, and time expression in an indirect quotation according to following rules. Jadi perubahan dari verb, pronouns, dan time expression yaitu berdasarkan peraturan. Ini ada rules-nya ya. Let's take a look. Okay, the first rules is simple present change into simple past. Seperti tadi ya sudah dijelaskan. Okay, let's see the example. Susan said the exam is at 8 o'clock. Berubah diganti menjadi past. Susan said that the exam was at 8 o'clock. Jadi ada tambahan was-nya ya di sana. Dari simple present menjadi simple past. Okay, the second rule is simple past and present perfect change into past perfect. Ya, jadi berubah ya dari simple past dan present perfect menjadi past perfect. Okay, let's see the examples. She said we didn't have time to eat breakfast. Berubah menjadi she said that they hadn't or had not had time to eat breakfast.
Kemudian ada he said the exam has just started. He said that the exam had just started. The third rule is just like this. Will berubah menjadi would, can, could, may, might, must. Okay, the example Sam mentioned today. I will eat Chinese food and tomorrow I will eat French food if I can find a good restaurant. Berubah menjadi Sam mentioned that today he would eat Chinese food and that tomorrow he would eat French food if he could find a good restaurant. Ya, itu dia contohnya rule ketiga. And then let's move to the last rule. Part 2. Time expression might change if the meaning requires it. The teacher said, you must finish test right now. The teacher said that we have to finish the test right then. However, there are 3 exceptions. Jadi ada beberapa pengecualian ya. Kalau ada beberapa kasus yang berbeda, ada pengecualiannya. Seperti yang pertama ini. Like this one, when the reporting verb is simple present, present perfect, or future, the verb tense in the quotation does not change. Jadi kalau ada kata simple present, present perfect, or future, kata kerjanya tidak berubah. Seperti apa sih? Kita lihat contohnya. Contohnya seperti ini. He says, I can finish it today. He says that he can finish it today. Jadi kalian lihat kata says-nya itu, kalau misalnya dia, ini kan simple present, tetap dia tidak dirubah kalimat di belakangnya setelah that itu ya. Kecuali seperti tadi kan memakai said, sedangkan di sini says ya. Itu perbedaannya. Jadi itu pengecualiannya ya. Kalau kalian ketemu setelah subjek atau setelah pronoun itu says atau verb 1, nanti tidak dirubah yang belakangnya. Tetap dia, misalnya kalau verb 1, tetap dia verb 1 seperti itu. And then the next exceptions is when the reporting phrase is according to, the verb tense does not change. Jadi kalau kalian ketemu kata according to, itu juga tidak dirubah kalimat berikutnya. Kita lihat contohnya. The lawyer said, my client is innocent. Nah, kalau kalian menggunakan according, jadi according to the lawyer, his client is innocent. Jadi ketika kalian misalnya ingin merubah dari direct ke indirect, tapi menggunakan kata according to atau frasa according to, kalimat berikutnya tetap ya seperti kalimat asalnya. Kalau menggunakan according to. Kalau tidak menggunakan according to, tetap seperti tadi. And then for the last exceptions, when the quote information is fact or a general truth, the verb tense does not change. Maksudnya jika kuotasi atau informasi yang akan di-quote atau dikuotasi itu berupa fakta atau kenyataan, tidak dirubah ya kalimat belakangnya, seperti contohnya ini. He said, water boils at a lower temperature in the mountain. He said that the water boils at a lower temperature in the mountains. Jadi di sini kenyataannya ini tidak bisa dirubah. Memang seperti itu, water boils at lower temperature in the mountains ya. Itu memang kenyataan, tidak bisa dirubah lagi. Jadi dia tidak diganti ya kata di belakangnya. Oke, berikut reviewnya dari yang kita pelajarin tadi. Silahkan dibaca dengan seksama. Kemudian nanti kalian akan saya berikan tugas seperti biasa. Kalian cek di Google Classroom kalian tugasnya. Dan ingat di submit ya tepat waktu. Oke, I think that's all for today. I hope all of the materials that I given to you is useful for you. Thank you for joining my class and see you next week. Bye bye.